Alafunga msimuti mwambie ni diaspora Komori mlo Marseille. Rombo nyani, le président, le secrétaire, le organise de nongo, mimwa haya, mjina toa haya mjini. Rombo nyani, ando rombo nyani. Alafunga mnitao, ngami mauroni makutu. Ando rombo nyani. Elewa, kwa diaspora ya ndrama. Mahanisi, ando rombo nyani. Ano. Kama Komori, sonamo ma SDF. Sans domicile fixe. Walo Faransa, kwa modo wase nyungu zinzo wambiwa. Nense batali nyingi mlo uveki. Uchafu mlo. Na mwede mwose nyungu, mwose bishana, mfanyi za zambeani hiyo, chamche mjita mwamba tuna matala na batala sura tafaya. Kama Komori, sonamo ma SDF. Sans domicile fixe. Watu wao wanasibi walo Ulaya. No wanasibi. Kani wandu wangume na msinze pia mchevanu wambeiso mambao vanu kwa winchi wakani muhima kamsugo hadi mishana ya buhulwa basi mweka urongowa hadi mnusona mabarufake kama mtore yoni boa Komori mlobo nse kama mtore yoni nyinyi mapete nyinyi mapahamsindanu Kama Komori sonamo ma SDF sans domicile fixe. Et diaspora comorienne. Ngarimbre kobesha ni bomala ba maxi. Era mshana saomba baba bwana sohanyu. Parce que mfanya nguso kabidi mulo wa swafu. Mfanya nguso kabidi mulo wa. Kama Komori sonamo ma SDF sans domicile fixe. Kaya problemu na ugomanga. Makafiri wa mshidi ndani ya problemu shamba mwambiao. Wasinjavyo banu wasimbua na mchikalme mchitampolize nwa mtamsona na wili ya ulinga utema mgarumula nao mtoshila ujeri. Assalamu alaikum tout le monde. Logiquement, aujourd'hui je devais faire un direct juste pour parler de notre sœur Sabkia. Mais il y a eu une vidéo tout à l'heure qui a été balancée par Wamuru pour un jeune qui demande de l'aide pour sa mère. J'aime bien le site Mabedja parce que je reçois beaucoup d'insultes parce que je ne parle pas Chikomori. J'aime bien provoquer en fait. Voilà. Donc, Kabidike est directeur Léo, ça fait une semaine que je fais un direct. Kabidike Ndjiban Genfungwe, situation est moyenne, c'est Sabikia. Ngarishia ukazokoli kartuhana ka Abdallah Ngeiho Zainu Ngeiho ontipia watoto kuzima ça fait 34 jours wananyasi warengwa umsizoni waloiho batina raisi ulona déjà 1001 jours et tous les autres mais ngongu jo abulez jo kana heri ontipia wa roho iho logiquement kabike njina be juste situation atu en tant que mzadia za mwana ni nobanu Sabkia dio mais zinuze moto izija ya kambara kwa fina video ya solliciter aide ndote asaidilwa ni fundi Jibril abala fundi Jibril baike ngabwamba kana omkompara na Pablo Escobar fundi Jibril ngajua kana wandu wengi wateza hatu ndo participer haku harma ya financement donc toujours avoir de la diaspora so no manama tula wondo na ima Samsudini ambakana rent ba ya zanai hazaya oui quand même amade dans ce moment donné à vous et vidéo ya Wamuro une date de 2019 et a gozibinde andisa RCTSDF à la fond pia wadunga imhahaya yemoroni mtujanda hata leo donc ya Mwenyezi Mungu hadisoroni sakana aneli ngasina karama kama zimvuza hatu rizirawe mahane maha ili ensi hatu ndo usoni wajodo huja hamzima ngojoja ajenu banu wajua sahesama est-ce que zani touche so afino ko mona ola video ka 8 minutes njaishi ando me ngamjono ngoza kimwishia nini mais est-ce que vous pouvez demander aide à Jibril na hani mruislamu pia est-ce que bala ka demander muislamu wala walo ngazija nanzwa namale habala akavumba sisi est-ce que mana ola ba ka urungwa ranja shofele jibo shasha dimana tsura mahiyo shakamto ka mahiyo est-ce que mana ba ka urungwa ho mando na ho musizoni hata hasamaha
heli ya jabala eskuila ya jaka ulituma manana habala ka Afrika na hizi video za hizi la kazi na uhea donc ngamona kwa Komori hedi zirongozo ndo zehija nano watinzata mayaka na banuka basitoma yaka ngajuka honda hata kartuanda hubi nartise tomaya ba ya rangujo ontipia ngwajo huja ontipia ngwajo ureje miluni hatu wajua taisama wajoka utawa msaidie mtu na msaidia antu kama j'en ferai pas partie wala ntina usaidia mtu ya msaidie mtola d'ailleurs so tipia so fanza zekati cesarienne hizo za wana cesarienne no onila donc mimi ntina hata amba imani hata useni mtola na mzazahi parce que soit mzazahi soit ndai tukabidi kwa kaurungwa bala yata hesama hedia kauma bala arlapize son tipia minja avale hata ntina uparushida ni avale makalima ya himotola msina saomba baba bwana Sohanyu parce que mfanya ngoso kabidi muulu wa wasafi et diaspora comorienne ngari mrekobesha ni bomala ba maxi msina saomba baba bwana Sohanyu parce que mfanya ngoso kabidi muulu wa wasafi après ntula zinongora fanya henda ataka ubili rulo hawa ya himebala ya mbezi la fule ya jodo himebala tena mbekana harumu sa yasaidilwa ya boka blike nyonti pia nyondumle iho mmone mkope video ya mwana wo mjokana watinasi kamna ukahindu watinasi kamna honda bahano watinasi ngamjo santini wa Komori mdo ama maswa ya Komori mjuhe mmone haya mmone zinaweza onda sabikia ukana yoti haki zinaweza onda sabikia yoti haki hata umzaze hamadu azaze wa hanyonzi pia uo mwanamshi hamadu anashohanyu uo mwanamshi hamadu azazani kapati ajo karari ajo kamzazahi haumbabahe ayo haumwanamshahi haumanahi mwanamshi nge harmwa tabu ya prison hamadu prison ya Komori ngu maltretewa hata tasinga sina tuhumungo miraruna ne hasibabu we ukana hariha hamba ukana ngwanzo yensiahe yende ndo ikendo wanawahe Komori wajua unendo uo mzazi ya soma usomiso ya jua ya daili yensi itoka habole wandu pia watu sazidoku bahari ngwarao moto no moto d'une façon d'une autre ngojo muhorani et preuve himna manawe abotiti ya mdongo mangalia ja parce que Omoro mtia mwe shakabidile mkausia mtamwe be après gozibi izi tabu moto yazo na wenda hata ya subuti ya jebala ya jahime ya hunde kalizi ya domaka nguta humsada no yabo vraiment hatushe hambani swafi na abunga ni wenji hilo ama situation hiyo donc tiangalia replay ya Daula Haki ya wananyasi wakaupase juzi zinonge mananyasi zalia zambabala zinitushe swafi alafu ngande je ya bokole en fait juzi sérieusement ntudo zanvio zijanga bikomori shaze zanvio ndaroza ko balema je viens wala juzi wakamba kwa tuliba 250 euros 25 euros tujua wareje yuhunu walibi covid walibi test covid une ou deux fois ibala wala ontipia wala kabati hata mzima wala kabati wali kabati wala kabati wani kabati kumi waparoka republique hau Marseille hau Lyon wala kulimjua kulimjaza za vyo mwende hula mwende mle naile mko wanyanyi no baba hanyu adi mrejimjeza ni comme ça voilà moi aéroportila hauti agence là c'était l'occasion il a l'occasion oui d'accord comme d'accord ça manifester parce que le donnez do image reste quoi se dit ça Chavala il a des occasions shanuti pia kama jambo hata sujan eto bakana ndio occasion comme dire je explose amadeli mwanamshula zambarma misodela haki je prends le risque je consande na ndio tukosande na tsinde ate mwana masi atandikino wakayo hata video ya bwamba ala ta valise tout ça donc njuka usayambiza na mais ye kabana mfuvi kabana avajibu kabana avasiri shakoli mkubali rendo pindo la honza shunga wala
halafunga ukoli mjua mjaza vinyo sipa mwende hula mwende fashipa mwende mjaza mwende mroze mali mwende mwanika wareo se ekonomia hao mzihe wananyani emakuzini ematata wazazi na tusa adimle chemkezano halafu arba la fanya mna revolte ba on va kana comme tu vas 250 euros comme tu vas 25 euros ba mfanya test mfanya test 2 fois voilà bahi voilà zlazitosho kerisi sera tuhenda rahana ni franchement c'est répugnant c'est tibure hani rambao tibure hani retraité wao tibure hani mais c'est pas possible une autre parenthèse na kauta hani ni singe ni supporto wananyasi wako intervenir du armées émission mafidini na bekana non namnatize bêtise quoi namnatize bêtise mjomja mazanvi bala kweli mjomja zanvi mlahula ah non kweli ni maosa nyungu ni maosa mishana ni mabe amadziamba parce que bango akabueri donc avait on doit couvrir à la ville de Paris franchement et rien d'autre ni m'avait Québec on nous envoie la réunion ngabozimbe soba m'avait aussi comme franchement mon dépenser soit mon dépenser attends tout dans mon dépenser attends comme j'ai dépassé mon dépenser soit donc non imagine aussi la place de don ni la marukuni parce que don la marukuni alafu izokweli kama ndajo nda mwafanya manifestation parce que wala mkoa matozi ni kumbia azali hamba na mharake mje mbalize bali mje goma usamishana mavurazita na mharake mbali mje beko ni matubio wonsi na mangalie kana sio ngawando la mizi 20 watsudibwa ngabo la telefone ngabo la mizi fukare tuzisi mon propre frère Mwa telefone uwo tsipara msaida baiki mwizi mzima hafanya mbo sema hakume Senegal nitudwa makoncha mafukari cha mtsani za hapo moyo watatudwa juseka na bala mtu koporos le komori baiti para mbesha western mbo seko nzima donc abo tsipara contribuer uwende ulo la telefone aringa na 7 mois kajaliwa tambia na mbioka na habatu da sisa yatawa kwa kenda sisi mjoda lwemba mbasa jahuze ule mbandu ya ule ndakanza wafanya analysis na tutahindi ule telefone mungu potsarende na kanyona bursi kaja soma sababu bursi ya serikali kaja soma sababu mapesa mjia ya fumbuni shaha soma sababu de menage ya mzazahi mzazahi hatushugua mishana hata mwana hasumu halafu amanda kanza kufanya haza msihiri yonde sedwa mzazahi ya mbia yonde espoir kanyo mais c'est incroyable c'est lamentable. C'est vraiment c'est d'une aberration sans nom. Nous fallait de Zélanda 300 personnes sur 3 avions. Ya bo onda bo bose onda rakaona ta shawanga wala kapashia wala zilaza tendeza haja. Uzali zilaza tendeza zabira zilaza kaudo teste wa positif marinyani na Roissy. Putain, mais c'est pas possible. Non mkomori nzio kamtina dalao hau kartina dalao parce que mbese e ariwa hafu abana reje harumaye parce que mimi sabikia ndi shibashini wao ndi shibashini kayao c'est nadojua bana alionga jua kanga bwandu ntoka sabikia ngi quartier yo shanga jua ozongwa dasi na wandu wala harumaze prisons na mdozi jua ndo moto prisons ho kana ngari ngasina voix ngaribira ngarishia ngariona zungezibire après pour revenir sur la émission ya dawla haki njaile wandu njajibi wandu na intervention ya he avocat wala bakenga munu kangu defendant wenji mais kaja percuter hata hizo réactions za haringu to hari en même temps bekana ye militant politique en même temps bekana hari sisiri avale ukana hari tije procureur tije por wahele purunku hadesde kanangu maintenir sa tia en détention provisoire chakatum libere hari abuyo décision abuyo ti politique yabuyo kejala haju huja amande liza hambwa tena kana en fait il faut pas se leurrer
rika ujua rishemeza rika solideri nda sina malizano wananya wosifasaidia rengwa sharika ujua kana maliza omdu wakanti hiri dauna habari durati jao habari kanti jao ujua kamba bao la kana baki prison faut pas se leurrer yotu question kana hari mzima de avocat au mzima ti de avocat rika ujua kasifasaidia mjoroha parce que quand même sa propre fille hein hakanti bandi madena habari hula pari ruono est-ce que SMS akafanya yeye espichia donc kaujua kasifasa dimu joroha donc mdatija dori saya eri lero kana et pourquoi et droit face lié ya kanyo de crime léger face lié afanya sabika afanya là cause face à tu manifester zaino ha manifester sabika manifester et pourquoi zaino aturo et pourquoi sabika aturo pourquoi se face à parce que maliza quand tu vas demander dauna mbari ndentize sinema za parce que mbaba nkabua ho ndi afanye forcing ya ginomètre di bâtonnette di ndini ho moroni il faut qu'on arrive à dire les choses il faut qu'on arrive à appeler un chat sinon on va jamais s'en sortir il faut qu'on arrête le sous-entendu il faut qu'on absolument affronter il faut qu'on constate face à face il faut qu'on dise les choses comme il faut qu'on dise les choses réellement voilà c'est tout watike bala hama bala avoka wala ngutari alifanya kuruka na hari bala komo ngabo loi hari ngabo justice ikingabo justice abo hajoka bwalio ikingabo justice bobo shajoka bwalio ikingabo justice zaini hajoka bwalio baramba kana enfermement libéré sambi abo yone crime moto yafanya sabiki hajoka bwalio mfundi mlekoli usomi sumana msha soma usomi so ulona mana ya utina mana mahkum nasita ya largwa comme ça dans la nature parce que hari hende ha manifester harengwa hafungwa yapo yo hari abonga bo justice comme non vous kala na retize betiza ya ça c'est le monde de rambie parce que là il me fait douter alors que je le vois nous mon ama est défendant loin d'ailleurs il a kabidiki a défendre le mananya sur la mumbeno la ya kamziro hatazata lewe et jugement ya tuparo fanyo donc non il faut arrêter il faut être sérieux la maître parce que des petits zilas lokase lo rense batani luja ukanza uramba kana riba ngabo justice yoti nonga politique na yabo kubalika abo ngabo demokrasi komori kubalika abo kabati dictature komori eke hujabo jora mama malambia helio pas possible ça à la fois riparo shati na ramakana na rense politique ri concentre arme covid na rirensi rike mkono kwa mkono rangaleza he covid baba le hija tijira na hindi na aliswali habati na hindi nge haba leo uboramba rambarizier sifanye politique rifanye solidarité ibani efeta kana jiburilu hamba kana ngena oxygène nguzo yasaidie eshatonge sato kubelwa hindi wale ufanya darasa au ufanya politique hibrid ibanu haba raone mananyasi sheke msizo hamba pale raono wanduza to misamihuru izo hamba kazunde wana hao mana hawa makuna na mdemo mbeze mahatu ebala umedimsaidi ula katina wenyi ebala umedimsaidi ula katina mana ebala umedimsaidi ula katina mwana mshwahe ebala umedimsaidi katina mwana mshe ebala umedimsaidi kajana nduhuze ebala umedimsaidi kajana mji watu hamdu mzima atuma wala kajana mazanwahe yatonda mdu mzima ya mambe kana bohume bonela shetan bonza shonga baba nhutorengwa hurendwa sinema humisa banu nigozibi nguto hutseshea maudie hija ngujotu ezambe kana mitsida na hande yamba humedi bo humedi msaidi ni mumjua una mumbeshe video yangu ba mitsi mblockera nzale ndo tunzo murahewu woti mblockera nzale daike 2016 haka saidia ma fra justice ya hebo ferwa hangu shawoti mblockera nzale ranzuku ya njia iho mti mblockera nzale timbablo tunzo murahewu halafu ndo hamanduo
ujambe kana waka oxygen kabaja busa oxygen na bu ngartongo hanusko ngartongo fono nduzatu asibabu problem ndiyo ngarfono nduzatu asibabu manque de ya malalao na manque de connaissance le wotasi à 8h c'est quoi docteur ya bo 8h hunu yo 5h rimbo se hopari 5h c'est 8h ouais yo 5h du matin mana shwangu ka yo ndongoza wana nusiku handongoza mon Facebook anamba et ça va donc tu me dis bonjour et ça va tu vas bien 5h du matin me dit ndongoza Paris anamba non je vais pas bien je vais très mal ça veut dire jini nabe mwana mahafu bantasi mwana shwa hafu bantasi moroni afio le tel maruf et selon toute ressemblance ou concordance en zongozi piaza fanyo et mwananya wo hafune covid chaque dia kabe samba donc afwe covid parce que encore une fois zongo kazi fanyo heliza la vie on ko deshna wajua de quoi réellement aka souffre tout ça à la fois banga jua kana izo ndizongo yanzao donc ngabdongo shabashino ni jilio manashwangu utangani ni jilio wanduka wandu afiwani mzeola d'ailleurs mimi nakaumwambia Amir boba parce que c'est roha ma WhatsApp ala futi tuna mwana mawo moroni tabakana yewoyi dola udongo fanya ze cuisine ama zero zambanda itabari hafu donc c'est incroyable c'est horrible ce qui nous arrive donc Mali mauti kahulwa mauti kafumali sinon tu Amir baba hizo jana nizungaringa shumbe shahi gumjija ila wabaki wavuke sha na rishileri juba kumekana Mwenyezi Mungu nguripinise parce que mtushiriki antaho stafir wa Mungu sha haba Mwenyezi Mungu yaturenga gozibi nuandro ahe chatongo mnenga nini parce que nini ngani inactif ngani comme cela ngam accepter o izo msubise o Mwenyezi Mungu tongona kana ebanonza shunga wanonga magarde banonu arende tikereketu pia ahira parce que ne serait-ce que ce qu'on dit moi je mjuhe mjire volte mameno ngarkozao usiku dzima wala bahashimu itojotosha mndohe yabo kamjacho do huja mbakananga mtaho Jibril amsaidia ndiba mhundu ngabo mndo mazina ni pande ya ardhi salanga mtaho mkaze conteneri ndazahanya nobe tu te rends compte mndo ajabana mbakana ngetobidi rulo arife ngojo leo tena bomna mwana ujo ambekana rusaidie yabonda kumarudia nyusi pia ngamjo jahili wanangalize tunatizangu ouais iza msaidie zo ke hunwaire ke kanure ke yoshulahe yonde plaisir yahe ekendami na nele congélateur ya kamili c'est pas mon problème mais ikabidi mduola yatashwa nduhuze hauwana quand même c'est pas possible que ula wanahi mbo asoma sawa wakakomoro wakangazija watawandeza ngoma oringo asumisa udetu comme ça c'est pas possible ikabidi ke mdogoze mbabahani parce que c'est pas possible haturinde ha cinema harinde harengwa ambayo itso hindu namagala bahayi kiki katulorungua gozibi katulungua waturonga la mvulana la mfumbuni na uo maoni warende sinema wa hansi yabo hanu usiku watongwa jabo we uhambasto hamba hani usiku la haja hade ya hafa haja hasisi jao asaja wahewu medibisadi yetu ya leo tena haja hade ya tena mwana mtinti ya wamahakumna mili ya rengwa hari ya Mungu hanuka na yeye hari tout va bien comme kabatungo donc à partir à Léon gradement mzie déjà namzie mitikati sababu nasikula kana narzie misada donc ketubidi ke leo tena ketubidi ke na bonde misada tena parce que ambazi ngo pia ngizo telele ze bouteille d'oxygène ngizo telele e malala ngao telele tishese ngo beidia hamba par rapport à he mwanamshe aka hamili
ulo hamili ya rendo hamo laptali ya domoni tishie za kana kai directeur wonde akaza duka la commerce abo ya huzo zindu ya fanyo zo yanza wa en fait on pia ngo complice ngo fanyo ngabo business covid business ngabo ngo dorenge maximum ya hata wamseni hata mjima bomdema demna top huwe banu tsomo misawa tsomo misawa na mtongo mangalia kwa tongo fancha na mine rongo. Mais c'est pas possible. J'aurais aimé l'attraper comme ça, là, lui coller une droite à ce gamin. Parce que, qui n'a même pas qu'un on peut faire chaud, barizayando. Oui, nous disons la carzayando. Chez qui on a et que Emmanuel, on a un irfan, on a chacha. Hajabano, hajahimi. Habajazila, on doit parler ça, on doit mettre droite. On tient on peut canazila zukazamba. Shandu kadaza madobaka na ulade azanai bangutiza yandu mndu yerenda naye mndu tsasa maharanzi ndi hadjo demandi za sai shamdu kafanya kana hariba la 2019 2021 hariba la amnesic ridwa za carte wana kana sisi mahosamishana sisi ja au lamba kana mwamba mje mdo hosamishana ba esetum la ferme halafu ikabo hizo leo rikubali c'est vrai que motoi ani déprogrammé en fait parce que il y en a qui préparé c'était juste ça qui a chaque un imbécile il a déjà ani déprogrammé c'est pas possible à la fin du coup profiter de ça na bewana mama beja kana leo skatlanse coup de gueule à mon groupe ya WhatsApp leo ndako shazi vocaliza hanyu tishazi vocali ya sabahu ni ajawadi na mwananyasi mwali et ce que ça m'a kana bravo parce que c'était très intense mais yo que tu empêcher kana encore une fois rizan des nombreuses parce que c'est pas Richardis en fait Richardis ça m'a échangé isolé parce que on gozi juste au jour o kana projet ya kamali haribu akabakazo wa citerne mbili just do try você étudier mafura et kemelija à la fois donc stockage en fait à la fois ce qui s'est passé c'est que azalia hea hende hadusi zila citerne habala hende za hengazija kapati mtu abata ngo mali hata kapati mtu abandushi ningazija ikongo na ba motori hawo ijere ngo ende mala mrajina wandu oshemeza shamali yezi wandu tudaza. Et je fais un direct là, pardon. Excusez-moi. On nous peut retourner ça. À la fois, on a dit ça, on a dit on sahi. Ya pomali na imbecile za pwanzwani na maku wapangazija. Wajani mrabodema lurabiha. Watoto wala wa himabala wambakana zebeteti za ozire ngozi kafanya défilé. Roni sa vidéo ama vidéo za ngozi kwa za fanya défilé za ndahula. Alafu himabala so dizana mapuchari jawo. Ari warifanya kuraruka na haribala wala ngo kontra azali. Nima pro azali. Nima pro azali. Sije mfikirika na haribala kumembala Muhammadu ndo tipe bakambiara ya Madu. Eketi nabokana ninyo walozi hamandami jumlani bana ta jumsazani she sinema hani moifanya ila mapuchari neze aya neze ntwa hindi neze jao futenu lape sinema hani tindaila kartuitsa kufanya ngo ikado jawe hamba ikado je mamba amna tinze yoda atinze ajao nisamdosho ndene mamba tsaino titinzi amna fume mtu kana bahelo mdonda afuma alafu mdu haja au ni hani ni kadavra mbako la fume bai bwanzwani mndongo jabu mfanya sinema zani ali na malali mdilawo barle mwanani owa mali amani zambe msadi mali akauta internet anyanya atanya gadurati ola ngazja wazonda afe gadurati onda afe wawo na mjirenti iharuma 100 personnes wala place d'ex waparka mali wanga iharuma 100 personnes wadon kapa da republique wa kanzoni wanga irando sikurara ra remarque ra rambu kana nsatu ngendo angamie yedongo shemeza tine mgazija on fikiri kana on est intégriste ou on le devient en fonction des choses à la
afanye le diabo mrima rusa kama paro balaba mukazijatsi paro makananga nkutuo bangu nina Kifaransa na bala sisi de haruma ze nombre de population hata maore sisi do unjo wa Faransa rani soso nsipi bano abani usiku utuja dusiwa rilebeziwa hani usiku garado zatu gamoroda ndo kushaka ngamfoba ngarfoba dzima hata maore ngarjoro rasoane au ngaprovoka soane Mwenyezi afanya kana emawe yala ngaheya o mane ya heya mane donc ngarjo faba dzima au ngarjo fuka badzima donc ngarjo kanti hadisi rione heli doshda jasorte rione heli kao ngadoshda fanya rishiani rione heli kao ngarjo da redesensi hatu ze generation zijao ensi hatu yende ravanse badzima shaka batse handa bahano kabatu jukonda bahano hata ulamba ngefaransa yatongoshi mezani usiku ekeka jakati soani ra hadisi koma dukofanya hata jansorte da sinema oreno ya itufe hata itoshinda hata jansorte koma dukoshda kentir jansorte ili wanzuani wazie cette sensation de toujours penser que ngazidjan de urumu. Comment on va pouvoir faire pour faire comprendre au moélien kana non et kebanu leo gozibi hakaye chikabaja kama mwali ndenai karjato kaheli hiyo ndio kabiri kenti sunti pia hadisi rijue ile tukafanya tarjan sorti chasi dutkana nusiku ola ya ave les gauni la ndila jambezanza ola ave les salva jambezanza ola ave dragla jambezanza ukana amwenzangu mundaho kutsidaba hana kale jimola ukana nga mundu zangu yenda o kutsidaba hana bomumali kutsidaba hana bomzuani haba tunza hoja haba jana bwa ka uruma tunza haba bomzuani bwa uruma ma hakumeti jina meli amedadala tunza haba tungusa onde saule hima wani kod hima na muhimu mfakwe ezino mtoe dictature na rimesonti pia rito wazina ngadroka ngasana nyasi wa maorika wa urisaidia ngasana nyasi wa maorika wa kuzana zungozi parce que eke masomara la kati bien maorika na paroka bien ambe hata ngabo tuja wanankudia jabo na makarusi no fumbe maore yoti ahani nutsa ya Kifaransa na hiza hepari de maore ya hatu ya Komoro yoti ya Faransa enfin yoje katanje sujet chatka sambekana à un moment donné yana marre gozibi ajinika pouvoir haiche parce que ngena Anisi Shamsidini baike rambange entre la vie et la mort les gens ont choisi ça du kanza fan c'est pas mon problème gozibi kajazini kaze pouvoir haiche asia parce que ngena le clown la Mali et tout ce qui l'entoure voilà à la fois pour finir Narabeza Abdul Kamal amjorejete na harma marisinati hazamba balaka en fait mkomori tumtaha c'est la kantinguro ya juhe ya sopare mkomori tumtaha ari esquila caramba osquila putain Macron yamba kana mko le kwasa pêche du Comorien rijua sonti pia radini nasuri ra nratijambaye ra amfumbo wono maprosha hangu ima elionti pia tamariwa onde kina wafanyeze letruwa behozelizewa bakoja kubali bensa wedeziwa baja elewo Zadul Kamal lundi dernier là je parle en français lundi dernier tous les lundis je suis à Saint-Benoît à l'IRTS pour ma formation Zibalaziwa hata on m'a dit, j'ai un collègue, à chaque fois qu'il arrive, il me dit assalamu alaikum, il me dit, alors Fatima, il paraît que vous allez, votre ministre a détourné la CAF. Et j'ai répondu à mon collègue qui s'appelle Dominique, je dis oui, mais c'est parce que nous l'avons dénoncé, c'est pas vous, les Réunionnais, qui l'avez dénoncé. Donc, un ministre, soi-disant, trouve encore le moyen de parler, je parle de Chabar. Un ministre qui est devenu la risée dans l'océan Indien, dans le monde entier, est maintenu dans ses fonctions.
encore une fois vanhu kavana mwenza haya kavana mwenza akili kavana urefleshisi kavana mndrandazi kavana utsamba non stop hamandeli maria zamba hunu mndu soupçonnewa jitsona ministre des sports wala antiezi wala ha wakasupso hem ndumahe kana ijokiri kem ndumahe atishiban habezi hade misoni hatawa arahaya faraija ya boju hatawa hata leo raha faraka jahia shaiha hade misoni amba poderoso personnel hatawa yeye na wezi akausa shule nduma halafu sisi tokana kolie kauno haya kana umonila haya kana isiwa shomoni haya kana dahule moni haya kana mzaze moni haya kana mrushe moni haya kana sirikalo musa shakuli harengwa bai harendwa tsihindu hanzo awongelarize ngasununga tongo deziwani usiku halafu c'est ça qui est pathétique halafu ima journaliste wa hatu bina tahomba na wao ngona crowd bakana hari ma journaliste hari yejir ifanya article awa ban komoro mtunda na huja bo karifude au kamfude ngamtsongoneze article jiri afanya kashika mtsona ye acti afanya haya ka utongese ye jiri afanya article non mais ce peuple il est vraiment minable, il est pas formidable du tout, il est minable, ou alors il est dirigé par des minables, on va dire ça comme ça pour corriger le tir. Parce que c'est pas possible. Au lieu où ça dit, non, on vient taper sur le journaliste qui a parlé de ministre de la honte. Au lieu, il y a Oudjouha, on doit chénese. Tio, haïnusiku, jalahe. Wanungasino wangu pia. Oloyi warinka ze chiffres za kweli garsongo lisa ze sinema hizo za kanangasina nonduka sababu msaidie utuima bala avec sa gueule na bakana nini ma journaliste yao bala kabali ha journaliste bala tumtegele ya mlisambe bala no bana ntunuka jihana manane wanzinu kulimtokanta ngamtobona sisona shije du sensio antukanga rjohuja Gardoja ba vraiment kweli niketina inu tsinche nsi hatu inu tsintsibume ngejo ujibiza wajoka ujibiwa watuka ujibiwa wajola la wasuli wajoka tasiwa wafanya ce commentaire je n'en ai rien à foutre mais à chaque fois que je viendrai là je dirai toujours ce que je pense ce qui va et ce qui ne va pas et une pensée pour notre sœur Sabkia, pour cette maman, pour cette enseignante, pour cette mère de famille qui ne demandait rien d'autre qu'un état de droit pour son pays et qui, depuis 34 jours, est en prison, uniquement parce qu'il a demandé un état de droit pour son pays. Quelqu'un, quelque part, viendra nous sortir de là très bientôt. Et ça me fait peur parce que ekeleo manamana imanguna mbokana sikarna imani risamihemana, ça veut dire que demain, quand tous ces abrutis seront à terre, il faudra qu'on les pardonne. Si on commence à pardonner à ce gamin là aujourd'hui, demain il faudra qu'on pardonne au directeur de cabinet, à Msaïdié, à Gozibi et à tout ça. Non, non, jamais. Non. Non. Amkazia, Manama, Atia Mohamed, n'a besoin à une camp de venir Chili, ou l'un de inviter, mais pas jamais Béja, ou l'un de roi. Mais je viendrai toujours là dire ce que je pense, que ça plaise ou pas. Ce sera le même prix. Moi, je ne suis pas à la recherche de fans, mais je brûle. Je ne cherche pas à partager. Je dirai toujours ce que je pense. Et Inch'Allah, très prochainement, il faut profiliser aussi pire à Maoudou, à Georges, vrai profil. Jérémy
Et moi, je ne pardonne pas à ce gamin. Je ne le pardonne pas. Non. Non. Si je commence à pardonner à ce gamin, il faudra que je pardonne à tout le monde. À tous ces racailles. Non. Non, je ne pardonnerai pas. Donc, on garde ma faux profil, on garde ma dinara, on garde bien. Et rendez-vous très prochainement. Comme par hasard, ce jour-là, vous serez tous un vrai profil, un vrai nom et un vrai endroit. Et je suis sûre que vous ferez tous des lives ce jour-là. Bon, voilà mon coup de gueule de samedi soir. Je vous souhaite à tous une très belle soirée. En tout cas, ici, on est à 21h, bientôt 21h. Et à la prochaine, Inch'Allah. Assalamu alaikum.